Sige. Sulat na. Ballpen na bayagid na. Oh, sa mukha na kayo. Asa naman ka lang paingon lang. Sige. Miss magsulat ko na amang babi na gamay. Sige, tara. Dala na niya ballpen o. Shush. Di ko kaumans ko ang sulatunon. Kaya tungkol ni baby. Lalang na. Hindi man na mong sulat na lang. Ha? Saan sulat ni mo, bibi? Sheng. Magkuha pa siya sa kanotbook. Magsulat ko lain. Magkuha ko ani. Ayan, pangilabtan. Pero papilpot siya magsige. Oh, pangilabot. Papilpot siya. Oops! No, no! Ay! No, 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 agoy! Okay. Sige. Sulat. Nagtalik ko din na sa skuha. Babi. Sing. Ay. Di ata ko man sulat. Sulat ta mama bi. Dalim bi. Baro mama bi. Di nagidihatag niya. Obi. Baro si mama. Baro mama ballpen lang. Please. Yan niya ipahuram. Sige, sulat ka na. Okay, sulaton di guro. Ika-close man ako ng kuan. Hindi siya matusok. Sige, sulat. Open notebook ka, open. Lang, open notebook ka, go. Open. Open note. Kuha niya. Okay, then open. Then write if you want. Asan mo nabutang? Notebook color yellow. Orange. Sulat ka na. Nga pa, close na lang ni mama isa. Labta na po. Sige. Para ballpen lang. Lalabi. Lalabi, baro mama ballpen lang. Please. Baro mama ballpen. Thank you. Thank you ballpen mama. No. This is mama, B. This is for mama. No, for baby. Please, give it to mama, baby. No. Ayan niya, hatag. Yun lang. Thank you.